दर्शक बंधु देखा आज 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर वीडियोटी संपूर्ण देखंतु। नंबर 1 4 मिलियन रु अधिक अयोग्य व्यक्ति पीएम किसान नगद पाइले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जुलाई 20 देइथिबा लिखित उत्तर में आसाम रे बेआईन हिताधिकारी संख्या 8,35,268 रे पहुंची, जहाँकि कौन राज्य में सर्वाधिक, जहाँ अयोग्य हिताधिकारी प्राय 1/5 अटे। कृषक मानक मोदी सरकार नगद स्थानांतर योजना जहाँकि पीएम किसान अधीन में प्राय 4.2 नूतन लोक जहाँकि पे आउट अयोग्य नुहति। यही योजना आरंभ होगा पर 2,900 कोटी पाई एवं यही अर्थ फेरस्त पदक्षेप नियाजिबा बोली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसदर उत्तर दे यह कहते। नंबर 2 लद्दाखर विकास निगम को केंद्र विश्वविद्यालय अनुमोदन करछि। यूनियन कैबिनेट गुरुवार दिन लद्दाखर नूतन भाव गठित टेरिटोरी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने सहित एक समन्वय बहुमुखी भित्तिभूमि विकास निगम को अनुमोदन करछि। उच्च शिक्षा स्तर में आंचलिक अनुसंधान दूर करने एवं लद्दाखर सामाजिक उत्साह को करने उद्देश्य से यही निष्पत्ति नियाଯାଇଛି बोली पीटीआई पक्षर कहुଯାଇଥିବା जड़े सरकारी अधिकारी कहते। गत स्वाधीनता दिवस में लद्दाखर एक नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिश्रुति अनुसार यही अनुरूप अटे। नंबर 3 द्वितीय कोविड-19 मूल अध्ययन WHO प्रस्ताव को चीन प्रत्याख्यान करछि। कोविड-19 उत्पत्ति अध्ययन द्वितीय पर्याय विश्व स्वास्थ्य संगठन जहाँकि WHO योजना को चीन गुरुवार दिन प्रत्याख्यान करी कहिछि जे विज्ञान को सम्मान देउनथि भाषा एथिरे थिबारु यह चकित होई जाइछि। यही जीवाणु उत्पत्ति विषय में चीन राजनीति को विरोध करछि बोली जातीय स्वास्थ्य आयोग जहाँकि एनएचसी उपमंत्री जेंग गुरुवार दिन कहते। WHO रो मुख्य डॉक्टर आडमानी गत सप्ताह कहते जे कोविड-19 महामारी एवं लैबोरेटरी लीक मध्य एक संभाव्य लीक को एड़ेवा अकल अटे। वैज्ञानिक माने खोजुथिबा बेले से चीन को अधिक स्वच्छ हेबाकू कहते। नंबर 4 मे 24 रे आईटी नियम न मानिथिबा ट्विटर अधिकारी पर कंटेजेंट व्यवस्था भाव में नामित करला। नुआ नियम लागू होगा पर मे 24 रे ट्विटर आईटी नियम मान नथिला, किंतु माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म रे परवर्ती समय जन मुख्य नियम अधिकारी एवं बासिंदे अभियोग अधिकारी एक संपर्कमूलक व्यवस्था भाव में नियुक्ति करथिले बोली गुरुवार दिन संसदर सूचना दिया जायछि। भारत में यार शारीरिक जोगाजोग ठिकाना विषय ट्विटर आईटी मंत्रालय को सूचना देछि एवं जून 2021 एक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाश करछि बोली राज्य इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा आईटी राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा यह लिखित उत्तर में कहते। नंबर 5 यूरोप गरीब देश मानकू 200 न्यूत कोविड टीका डोज प्रतिश्रुति देछि। यूरोप यूनियन गुरुवार दिन कहिछि जे वर्ष शेष पूर्व मध्यम एवं स्वल्प आयकारी देश मानकू 200 मिलियन रु अधिक डोज कोविड-19 टीका प्रदान करिवो। यह हूँ प्रारंभिक परिमाण 2 गुण जहाँकि 27 राष्ट्र ब्लॉक वितरण कर योजना करथिला। मुख्यतः कोवैक्स माध्यम जातिसंघ समर्थन कार्यक्रम द्वारा विश्वर गरीब अंचल को जगाइबो। नंबर 6 2020-2021 यूपी केन्द्र सर्वाधिक पांटि पाइला। 2020-2021 आर्थिक वर्ष महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी एक्ट अधीन केंद्र सरकार 1.1 लाख कोटी टंका प्रदान करछि बोली ग्रामीण विकास मंत्री सादाब निरंजन ज्योति कहते। डी रविकुमार द्वारा उठाଯାଇଥିବା प्रश्नर एक लिखित उत्तर में मंत्री 2020-2021 आर्थिक वर्ष प्रकाशित पांटि एवं एमजीएनईआरजीए अधीन 2021-2022 आर्थिक वर्ष जुलाई 16 पर्यंत सृष्टि होइतिबा व्यक्ति राज्य परिसंख्यान को प्रदान करछन्ती। नंबर 7 केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बिंदुचाल कॉरिडोर प्रकल्पर विधि प्रस्ताव स्थापन करेंगे। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह अगस्ट 1 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थिति में मिर्जापुर में 150 कोटी टंका चिंदुबाली कॉरिडोर प्रकल्पर मूलदुआ पकेबे। यही प्रकल्प 50 फुट चौड़ा परिक्रमा रास्ता निर्माण होबो एवं भक्त माने पवित्र मंदिर संपूर्ण दृश्य पाइबे बोली जहाँकि शक्ति मानक मध्य अन्यतम बोली अमित शाह कहते। नंबर 8 278 केन्द्र में बीएससी ओडिशा क्लास 10 ऑफलाइन परीक्षा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी आज ओडिशा सूचना देछि जे राज्य में 278 केन्द्र में क्लास 10 ऑफलाइन परीक्षा करा। ऑफलाइन परीक्षा बोर्ड एडमिट कार्ड मध्य प्रकाश करछि। बीएससी अनुसार एसओआईसी 8493 एवं माध्यम 61 प्रार्थी व्यतीत 278 नियुक्ति केन्द्र में एचएससी ऑफलाइन परीक्षा 6597 छात्र माने हाजर हेबे,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 222 ଏବଂ 4ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଚାଇନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 33ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୀନର ଏନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁବାର ଦିନ 33କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 8 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 3,64,000 ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି ପ୍ରାଦେଶିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କରିଛି। ଜିନୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଗୁଁ 2,15,200 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1.22 ବିଲିୟନ ୟୁଏନ୍ର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଏଲ୍ଏସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ରେ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ବୈଠକ। ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଲ୍ଏସିରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 14ରେ ତାଜିକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଦୁସାନବେରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱାଙ୍ଗ ବି ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରଠାରୁ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି କାରଣ ଫେସବୁକ୍ ମାଲିକାନା ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଫେସବୁକ୍ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିଏନ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 9ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିବୃତ୍ତି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଶାରୀରିକ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ଅଦାଲତ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଶାରୀରିକ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ 16, 2021ରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର କୋର୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବେଞ୍ଚକୁ ଅଗଷ୍ଟ 13, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜରୁରୀ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର 5ଟି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଇଏଏଫ୍ର 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାକି 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଜନ ଶିବପାଲ ସିଂ, ସର୍ଜନ ନେହା ନିର୍ମଳ ଟମ୍, ଜୁନିୟର ୱାର୍ଣ୍ଣର ଅଫିସର ଦୀପକ କୁମାର ଏବଂ ଏଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଟୋନି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ବେଳେ କୁସ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମାଷ୍ଟର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଶୋକ କୁମାର ରେପେର ହେବେ ବୋଲି ଆଇଏଏଫ୍ କହିଛି। ଆଗାମୀ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2021 ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଆଣିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ପଦକ ଆଣିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 5 ଜଣ ଏୟାର ୱାରିୟର୍ସ ଯାହାକି 4 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ରେପର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଇଏଏଫ୍ ଗର୍ବିତ। ନମ୍ବର 14 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନିଯୁକ୍ତି 2021। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସର୍କୁଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଯାହାକି ଜିଡିଏସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଡାକ ବିଭାଗ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଣିଛି। ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 19, 2021 କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଡାକଘର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ଓ ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ହେବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଲଗାଇବା ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 15ଟି ଖବର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଖବରଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।